दमदम म्यूनसिपलिटी 7 नंबर वार्ड मंडल ग्रांथी सबुज छाया संगठन के जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर देवराज की क़यादत में एक रैली निकाली गई। कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए लोगों में मास्क और किताब की तकसीम की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी देवराज तृणमूल यूथ सदर मंडल ग्रांथी मस्जिद के सेक्रेटरी आबिद अली, नॉर्थ 24 परगना तृणमूल कांग्रेस सेल के सेक्रेटरी मिठुन अहमद, साबिर अली, डब्लू गाजी, शेख अनीसउद्दीन शरीक रहे। আজকের এই শুভ দিনে এক বিশেষ মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে পালন করা হচ্ছে, যেখানে সচেতনতার জন্য, কোভিড সচেতনতার জন্য মাস্ক বিতরণ একদিকে, অপরদিকে এই পাড়ার ছোট ছোট শিশুদেরকে উৎসাহিত করার জন্য কিছু শিক্ষা সামগ্রী হাতে তুলে দেওয়া হবে। আমি এই সানা মেডিকেল হল, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.